buntag ka pansit. Naay usa ka customer ring naabot dire ka pansit. Hilot ni Amboy ni vlogger ka pansit. Naabot dire na akong palot. Wapo yang alot ka pansit. Faded ra na siya ka pansit. Hilot ni Amboy. Oh. Hilot ni Amboy. Hilot ni Amboy vlogger ni siya ka pansit. Bisita na ako dire ka pansit. Shout out guys.